tungali tunatuma pesa nyumbani asilimia 90% tunatuma. Na tunatuma na hata kwa investment. Lakini unajua unapoze kutabaki hapa. Kwa nini unatuma hizo pesa? Kwa nini usifanye investment hapa? Kwa nini usifanye mpangilio yako hapa? Kwa sababu at the end of the day itafika muda utahitaji hivyo vitu ambavyo umeinvest. Na kama umeinvest huko mbali itakuwa vigumu sana kuweza kuvirudisha. Hicho ni kitu kila mtu ambaye ako nje ya nchi anapaswa kutia kwenye akili yake, awaze na afikirie. Kwa sababu unapokuwa unaangalia kama hela yako leo uko unaipata kwa kiasi fulani. Kadri ya miaka inavyokuwa inaenda, kizeeka hutakuwa unapata zile hela kiasi kile. Utapata tena hizo pesa. Ndio utaanza unakuwa unatumikisha zile hela ambazo uliinvest. Hapo zamani kwenye babu zetu walikuwa wao wanainvest kwenye mashamba kwenye vitu vingine tofauti vile. Akizeeka anakuwa na vitu ambavyo ameshatia, vitakuja kumsaidia wakati yeye hawezi kuwa na zile nguvu za kukimbia huku na kule. Lakini kwa miaka hii ni vigumu sana, haswa kwa kizazi ambacho kimekuja huku Ulaya. Kwa sababu huku huna shamba, huna nyumba. Hata ukikuwa na nyumba unailipia taxes na ukishindwa kulipia wanaichukua. Hicho ni kitu ambacho tunapaswa kuangalia na tufunguke macho, kwa sababu miaka ya mbele itakuwa mgumu. Na ukiangalia kwa makini sana, hata watu walizaliwa hapa wao kwa sababu hawakujiandaa wakati walikuwa wana nguvu. Wanazeeka vibaya sana. Unakuta ndio wenye wanakaa barabarani. Ndio. Ama wanazeeka kiasi ya kwamba hata inakuwa vigumu sana kusema wapate fasi kwa kuishi. Ni vizuri sana tuweze kufikiria hii kitu, kwa sababu ni jambo kubwa sana ambalo tumeona ni jambo katika society yetu. Sisi ambao tumekuja tafuta maisha huku. Unajua ndugu yangu, kuna wazo mimi ambao naona. Kuliko uchukue hela zako zote uzitume Afrika. Chukua angalau basi nusu ya zile ambazo unataka kuinvest Afrika. Ndio, siwezi kukataza kuinvest kwenye nchi yako. Ni vizuri sana kwa sababu tunasaidia nchi kuendelea na wapa kazi watu wengine kule, kuna maskini wengi. Lakini nao kumbuke, kama unahitaji kitu ambacho kitakusaidia kwa miaka, chukua nusu. Tuseme kwa mfano nataka kutuma $500. Chukua $250 uibakizie hapa. $250 uitume kule, ufanye miradi yako. Na ikiwezekana uchukue $400 uibakizie hapa, utume $100 kule. Kisha ushuke uangalie mradi wako, usibaki huku miaka 20 alafu urudia kuna kitu. Eti niko nafanya investment kila mwezi natuma kiasi fulani. Unashuka kule unakuta wale ambao ulikuwa unatuma ndo matajiri. Wewe unakuambia bwana, vitu vyako vyote viliomba. Hamjaandikiana sehemu ili eti utanifanyia hiki kitu. Kumbuka ni kitu ambacho natuma kwa hapa. Hamjapewana contract. Utanijengea hii nyumba ni ya vyumba hivi na kitu kama hiki na vitu kama hivyo. Hakuna hiyo contract. Kwa sababu tunajua ni kitu ambayo ingali inafika na itaendelea kukua. Na kama wewe uko hapa Marekani na unafanya kazi hapa, kama unajua utazeekea hapa au kule, unawaza kitu cha kuwekeza kwenye investment za retirement. Ikiwa kama 401k. 401k ni programu ambayo inaweza kukusaidia wewe pale kazini tu. Unakuwa unachanga kidogo, zile hela wakati utazeeka utakuwa unazitumikisha. Hicho ni kitu ambacho unaweza kaangalia kama una mpango wa kuzeekea hapa. Unaweza kubadilisha mawazo, ukasema kesho utarudi kule. Utarudi na nini? Ukiona una 20,000 unasema unarudi kule Afrika, hizo sio kitu. Inaomba kabisa hiyo kitu wazie sana. Na waangalie unaenda kivipi, kwa sababu ukirudisha document zako zote, kuna wenye wanaenda wana green card hawajapata citizen.